الانتصارات. والمباراة تاع الكاس وحده وتاع الشامبيون وحده وحنا نجيوها ماتش ان شاء الله اللي فيها خير بيجيب ان شاء الله. التعادل يرضينا وكما قلت حنا بزاف ما بحناش 14 ماتش ولا شحال. ان شاء الله نتيجه ايجابيه هذه تاعنا باش نزيدوا نحققوا الانتصارات ان شاء الله. يعطيهم الصحه وان شاء الله في الماتش الجاي نفرحوا ان شاء الله. واش غنقول حنا النقطه هذه حتى رضينا وين ما كناش ملاحنا في الشامبيون وهما كانوا عادوا بالفوز من سطيف. النقطه هذه حتى رضينا بزاف وين نحضروا المباراه الجايه ان شاء الله تاع لا كوب كونتر نفس المنافس. حنا عندنا كما نقولوا خاصيه كبيره في الكاس هذه ان شاء الله حنا نحضروا لها بجديه وان شاء الله كما نقولوا نجيبوا الكاليفيكاسيون ان شاء الله. سي راح يرفع لنا المعنويات بزاف وين دخلنا شويه دوسي في الشامبيون. واش غنقول حنا الحمد لله يا ربي وفقنا جبنا النقطه هذه ولا نحضروا بها السمانه ان شاء الله نحضروا في ظروف كما نقولوا جيده وان شاء الله ندخلوا لاكوب هذيك ان شاء الله باش نتكاليفاو ان شاء الله. واش غنقول لك حنا نديروا اللي علينا ربي ان شاء الله السمانه هذه نخموا في لاكوب والسمانه الجايه ان شاء الله نجاح نجيبوا بسكره ان شاء الله نجيبوا يطروط. الانصار شباب الوجدان معروفين كما نقولوا ماشي احسن جبنا نعرفوا مثل ونطلبوا منهم الماتش الجاي ان شاء الله يزيدوا يجيو يساندونا وان شاء الله حنا نفرحوهم ان شاء الله. بيان سير هذا الرحمن الرحيم. دونك كانت مباراة سيرتو تكنيكمون كنا حنا داري رون بلاص كنا نلعبوا سير ليكون خطفنا الفوز مي ما كنتش ربي خرج المباراة تاع سير سيرتو لا ديرنيير تاع الدراري كانوا مقرب ماركا اورosمون قال جاي لاصو. بيان سير نرجع هذا الطاقم الفني اللي حضرنا سيرتو بسيكولوج كويسنا دخلنا لازم نديو تو بور لي ان شاء الله الانصار الماتش الجاي يحضروا بقوة مباراة كاس 50-50. الحمد لله هذه حابين نجيبوا نطورنا. الحمد لله حنا جبنا النقطة هذه البلد خلينا نحضروا بأريحية مباراة هذا العام ان شاء الله باش خلينا نخلوا أريحية ونحققوا الفوز في الكاس ان شاء الله. نبقى مع الوجوه الجديدة اللي جات ان شاء الله تقدم مستويات جيدة ان شاء الله باش يخلونا نخدموا مليح بقية المشوار. نقول لك عطينا الفيكتوار اللي جابها من سطيف. حنا كان عندنا نديفا في سباق راسي ماكسيموم باش نجيبو الحمد لله. كان نقطة نتيجة إيجابية إن شاء الله باش نكملوا كما يقول لك نعاودوا نولوا السكة تاعنا تاع السلسلة الإيجابية إن شاء الله. حنا لي ماتش ندخلوا كاع كما يقول لك حرارة ما عندناش لا غالب. نسيو نديروا ماتش أي جوار يديروا ماتش سي مرات ديالنا هما يجيبوا قوام باش هما لي ماتش ديالي اللي مازالوا نجيبوهم كاع ماتش مولودية سير دائما راح يكون كما يقول لك الماتش كاع يكونوا هكا ان شاء الله. على باش هذا الماتش ان شاء الله نسيو باش الماتش تاع ان شاء الله كنا بغينا نحققوا انتصار. لماذا؟ لا هذا لانه حنا ما كناش متفقين عليه باسكو فوزافي كنا ركلو تيري بالعكس لعبنا معاهم كره كما تنقول انا باش ما عندناش ما عندكم جمعنا في اخر المطاف بقى التعادل. نتمنى ان شاء الله فرص اللي غتاح بالنسبه لنا يكون الاسبوع المقبل غنشتغلوا فيها بفعاليه في الهجوم اكثر. عارفين بان حتى المهاجمين راه عاد جبناهم جداد وعدد هاو قضيه لا كومبيتيسيون هو بورنا لا ميم شوز سي ان تري بون اليمون. بيان سور اليوم شفتوا سيدي باك اللي في الدفاع تهضر تاع المهاجمين سيدي باك اللي عطانا واحد التوازن كذلك مع اللاعبين اللي عندهم مزيانين لا رياض ولا تاريكات ولا الدراوي ولا السلمي au milieu de terrain. La défense a été impeccable aujourd'hui. On a vu une très bonne défense avec un grand gardien de but. Et c'est ça, c'est l'équipe. Mais je pense qu'on doit travailler aussi sur l'animation offensive. باش يمكنش الاهداف اللي غتحقق ان شاء الله في المستقبل. وهاد اللاعبين كابن قبليه وهذا جو لا كومبيتيسيون. Et vous savez bien que aussi on a un jeune, pas un jeune, un joueur بالواضح اللي غيتزاد ان شاء الله في هذه التشكيله ان شاء الله بحال. Je crois qu'on a, moi personnellement, on a perdu contre Harrach avec une demi-occasion de but. On a raté un penalty. Je crois que là, comme j'ai dit aux joueurs, laissez la pression sur mes épaules. خلي الضغط عليا انا. Tu vas faire votre jeu. Je sais que j'étais très bon joueur. Il faut voir que libérer الناس بالبرسوناج. يتحرروا من ناحيه التمثيل. كل يوم كان هناك تحرر خصوصا ملي كتلعب فريق كبير محترم بحال المولوديه. Mais j'espère que les deux équipes ils font un très bon spectacle. Ils font un très bon spectacle. Surtout ça a été un match très tactique. Pour moi en tant que nouveau dans le football algérien, vous savez la règle stipule qu'il faut 6 semaines pour que Ngolo la préparation soit de modèle F80. Mais heureusement que j'ai des joueurs qui ont captivé vite. J'ai pas encore terminé ma 4e semaine. Et ça, et on joue la compétition directement, des matchs
officiels, pas de matchs amicaux, et les joueurs commencent à évoluer. Surtout que maintenant, sur le plan tactique, vous avez vu que la mayonnaise commence à tenir, mais j'espère qu'on va continuer maintenant, Inch'Allah. Gagner un point contre le Mouloudia, c'est pas facile. Une équipe qui est bien placée psychologiquement dans son terrain avec son public, mais je crois qu'à un certain point, طعم الفوز طعم الفوز ونتمنى ان شاء الله باش il va se répercuter sur le plan psychologique des joueurs pour la confiance, pour entamer le prochain match de la Coupe avec plus de confiance et plus efficace, puisqu'on a eu des occasions pour tuer le match. Je ne dis pas qu'eux aussi n'ont pas eu d'occasion des deux côtés, mais nous aussi, c'est-à-dire on n'a pas reculé derrière, mais je félicite tous mes joueurs sur la discipline tactique qu'ils ont eu en première mi-temps et beaucoup plus en deuxième mi-temps, puisqu'on est rentré dans le match en deuxième mi-temps et c'est nous qui avons créé pas mal d'occasions de but. C'est vrai qu'à la fin, pour bien sûr garder ce résultat, l'équipe adverse va faire l'impression dans le temps additionnel, ils se sont créés une occasion du poteau, mais je crois qu'on doit se féliciter tous les que ce soit le public en premier lieu, les dirigeants qui ont été là durant toute la semaine des entraînements, le staff technique qui a fait son boulot avec abnégation et avec du sérieux, et surtout la pièce maîtresse, c'est les joueurs. Maintenant, j'espère que les joueurs ont assimilé la philosophie de la chute aussi, et j'espère qu'au fil des matchs, ça va s'imprégner, puisque moi je suis un adepte du jeu offensif, un adepte du jeu présent, et un adepte du jeu qui se porte vers l'avant, et c'est ça qu'on peut atteindre des résultats positifs, puisque je crois qu'avec ce jeu, la place de Shabab Louzed n'est pas dans la saison de la position, il doit être mieux, mais j'espère que ça va nous donner confiance, mais nous, moi la pression je vais la porter sur les épaules, je crois que dans le championnat je ne vais pas me focaliser ou bien sur le championnat pour être champion ou pour décrocher les premières places, les quatrièmes places, mais je crois qu'on peut faire en coupe puisqu'on a 3 challenges à jouer, que ce soit la coupe la semaine prochaine ou bien, Inch'Allah, la coupe d'Afrique, et bien sûr la coupe arabe au Maroc. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنتوا تشوفوا التعادل هذا حنا دخلنا بنية الفوز، بلوزداد ما كان خاسر والو، جاي ديفوندي جا يدير التعادل. حنا تقلقنا في البيت، ما جاش البيت الدقيقة الأخرى تاع حشو تاع برا. الحمد لله حنا نشكروا هذا لي سيبورتر تاعنا اللي جاو عاونونا، مازال الخميس ان شاء الله عندنا راكوب يجي يعاونونا، ان شاء الله نهار الخميس الميراكل ان شاء الله. باينه دروك حنا اللي نشوفوا شباب بلوزداد لازم كان علينا نربحوا باش نكونوا الدوزيام وحدنا بارتياح. دروك شنو بغي نديرو، نزيدو نخدموا ان شاء الله، مازال شابينا نفسوها ان شاء الله. احنا قدمنا مقابله مليحه وشي فلافان كنا حابين نماركو، سي فرصه تقلقنا شويه لكن ارتكبنا اخطاء شويه، ان شاء الله يا ربي كما نقولوا السمانه هذه نصحوا الاخطاء تاعنا اللي ارتكبنا من المقابله هذه نستافدوها ان شاء الله اليوم الخميس ان شاء الله. واش نقول لك احنا ضيعنا نقطتين اليوم، ما يخليش بلي لعبنا فريق ثاني، فريق لاباس به، فريق شباب بلوزداد فريق لاباس به، استمتاع به حاضر استمتاع به. الحمد لله ربي كما نقولوا كما كنا قاعدين نربحوا كما قاعدين نخسروا، المقابله خرجت لي واش غنقول لك السنه هذه ان شاء الله نصحوا الاخطاء تاعنا ما تاثرش على المقابله ان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله نتابعوا شد اخر بيان سور على بالك يعرفونا ونعرفوهم مليح. المقابله تاع نهار الخميس تكون طعم خاص باسكو مقابله الكاس ان شاء الله يا ربي كنا نديروا نحضروا بها ونكونوا المقابله. واش نقول لك احنا كنا رايحين احنا جايين هذه المقابله باش نربحوا، دايرين في بالنا كنا رايحين جايين نربحوا هذه المقابله. واش نقول كما قلت لك قبيله كما كنا قاعدين نربحوا كنا قاعدين نخسروا، ربي شاف فيها خير كان على البون ان شاء الله يا ربي كما نقولوا نصحوا الاخطاء تاعنا اللي قلتها لهم، نصحوا الاخطاء تاعنا اللي ارتكبناها اليوم، ان شاء الله يا ربي كما نقولوا المقابله يوم الخميس معنا ان شاء الله تكون مقابله مليحه. Serbie a refusé de jouer. Nous, on est psychologiquement, on est bien, on est concentré. Ce match-là ne va pas nous affecter. Ouais, non, nous on va pas. C'est pas parce qu'il y a une équipe qui vient, qui se regroupe, qui joue derrière. Nous, on a notre jeu. On joue notre jeu depuis quelques matchs là. On a réussi à bien le mettre en place. Comme je dis, aujourd'hui, on a fait un match sérieux. On s'est procuré quelques occasions. Comme je disais, on les a pas mis au fond. Ce qu'on faisait d'habitude. Je pense qu'on peut se créer encore plus d'occasions. Et voilà, on a fait un match sérieux. Et Serbie a refusé de jouer. Comme je dis, on va aborder le match de coupe de la meilleure des manières parce qu'on sait que ça va être différent. On savait que ça allait être un match serré. On a eu 2-3 opportunités, malheureusement. On n'a pas pu marquer. C'est le football. Après,
après, on sort, quand les joueurs ont tout donné, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne peut rien leur dire aux joueurs. Hein. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tout. Vous avez commis quelques erreurs, on a vu que quand on a d'habitude, il y a trop de déchets dans le jeu. Je trouve qu'il y a de mauvaises phrases. Ouais, mais il y a plus de déchets dans des matchs que celui-là. Celui-là, on a eu quand même 70% de possession. Donc voilà, il y a eu la pluie, il y a le terrain aussi qui est pas toujours évident, il est gras, il est bosselé. C'est pas que l'excuse du terrain, mais je vous dis en face, il y a une équipe. Non, où on aurait pu être encore meilleur, c'est de prendre un peu plus notre temps. Quelquefois, c'est un peu précipité, on a un peu confondu vitesse et précipitation. L'équipe a envie d'aller de l'avant, de bien faire, donc c'est là où mentalement on doit être encore plus fort. Et c'est là où on doit travailler. On l'a déjà travaillé, mais on doit continuer à le travailler. Vous savez, on a fait beaucoup de changements depuis 6 mois. Hein. Voilà. Avant, on avait une équipe qui jetait les ballons devant, qui allait au second ballon. Là, on a fait une autre option. Voilà. Après, je vous dis, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas Manchester City. On a le droit de faire des matchs nuls, on a le droit de... Voilà, maintenant, parce qu'il y a eu une bonne équipe en face aussi, qui s'est bien battue. Vous savez, on a fait 20 premières minutes qui ont été bonnes. Les 20 premières minutes qui ont été bonnes, il fallait continuer avec ce rythme-là. Et après, les 20 premières minutes, comme on ne marquait pas, c'est là où on a un peu commencé à forcer les passes. C'est là où il fallait rester dans le même tempo. Donc on a perdu un peu d'énergie, on a perdu des ballons, un peu de confiance. On a recadré à la mi-temps. Et à la mi-temps, c'était de repartir comme on avait fait en début de première mi-temps, en début de match. Voilà, mais en face, je dis, il y a une équipe qui a bien défendu. Et on a failli marquer à la fin. On n'a pas manqué de chance, c'est qu'en face, il y a une bonne équipe. Ouais, il y a un petit peu de justesse aussi technique. Par contre, on a été vigilants pour ne pas encaisser de but. Et l'année dernière, où il y a 2 ans, ils ont pris un but en ayant dominé un match, ils ont pris un but, ils avaient perdu. Donc là, je veux dire, on est resté quand même très concentré derrière, et c'était ça le plus difficile aussi. Alors, je disais que l'arbitre a été très bon. Maintenant, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'arrêt de jeu dans la jeu. Je pensais qu'il y avait, quand on voit leur gardien qui est resté 3 minutes au sol, on voit leur défenseur central qui mettait 1 minute à chaque fois pour dégager. Là, l'arbitre, il suffit juste de dire un peu de attention, la prochaine fois c'est carton jaune, on peut activer. Il y a eu 30 minutes de jeu effectif le deuxième mi-temps. C'est tout. Sinon, l'arbitre, il a été excellent dans le jeu. Il n'a pas haché le jeu, au contraire, il a laissé jouer. Je trouvais que c'était super. Il y a juste qu'au niveau des arrêts de jeu, j'ai trouvé ça un peu difficile. Vous savez, nous, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Je vous dis, nous, on veut gagner tous nos matchs. Après, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais qu'est-ce que vous voulez reprocher aux joueurs? Ils ont tout donné. Voilà. Comme ça. Tout ça, c'est tout du blablabla. C'est tout du blablabla. Tout ça, c'est tout. Le match de coupe, c'est un match éliminatoire. Et on verra. Ça, c'est un match qui va nous servir aussi pour la suite. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont venir là, qui vont jouer derrière. À nous de trouver des solutions. Ce soir, on n'a pas réussi à les trouver. On n'a pas ouvert la porte. On n'a pas trouvé la clé. La bonne clé qui ouvre les portes. Maintenant, c'est à nous de trouver la bonne clé pour ouvrir les portes.